Valenzuela! Check. And Ramada sa ilalim Bibudo. Malakas na pa. Labas kay Bulanya, Tuabayan. Bulanya. Kaya Bayan na naman. Susubok. 10 seconds shot clock. Step back. Tubera. 3 points. Abayan. Tupamugas. Raksipom sa ilalim. Ano si Budo? Tubera. Bumawi rin. Yung barangay pamituran. Sa ilalim ni Ramada. Susubok. Labas. Imbono na naman. Parang import. Fake. Ano yung depensa? Labas. Tubera na naman sa bayan. Hindi pumasok. Uy, Bulanya. Wala. Kapandok. Kailan 2 points. Kapandok. Pugas. Susubo kaya sa labay. Tabag. Sa ilalim na naman. Pamugas yun ang lihok ni Pamugas. Pamugas. Paso Ramada. Lebre. Sa ilalim. Buran. 2 points. Buran. Umaaban din at the break. Pamugas again. Grabe ang ginawa nun. Parang important. Pasto Abayan. Susubugin ang depensa ni Pamugas. 2 points. Abayan. Asang duran. Pamugas kaya. Susubok. Bumawi din si Pamugas. Here we go. Pasto Blaya. Stand back to Kapatop. Pasto Abayan. Lebre. Oh, 2 points. Madagos. And that's it for your first Korean Obvious game. Tabla mo tayo sa 14 yung salo. Madagos. Madagos sumbay na ball. Nagkala. Ay! Kasama down. Grabe yung ginawa ni Boss. One point, Madagos. Pusang muli na mag-drive. Sa ilalim, Tabig, Lapinosa. Balik ay Batilan. On the drive. And a 2 points. Balisal mo rin. Pamugas. Mera. 2 points. Salmura na Lapig. Ay, sila Pinosa na basahan. Abutan nga naman sa Mansilan. Left-handed left yan. Time out. Sa gitna, Bakaron. Sa dos, 2 points, Bakaron. Salo. Nahanap mo ka lang ito. Abayan, spin. Ay! Wala! Hindi ko nakagawa doon. Sino yung huli rep? Susubok, nabitawan sa ilalim. Ay!
Pass to Labora, Arabeng, on the right, to drop. 2 points, Labora. Pabugas, ay! Maragdas, Labre! Susubok, ay! Wala! Ano yung bola kay Vansilan? Labas kay Labora, for 3! Wala! Again! Ano yung bola kay Vansilan again? Sados! 2 points! Vansilan! Good. Suwas! Vansilan! 2 points! Madagbos, nagaling isip na bugas, labas ka na, Ramada! 2 points, Ramada! Seconds. Yan na, Madagbos! Grabe, no? Hustle play! Vansilan! 2 points, Pandilan, Bawian, Labora! 3 points, ano yung bola, Labora? Susubok. Ay! Wala ko yung binawa. 2 points. Ball, bumabagas. Sados. Walan. Rebound back. Kabutan. Points. Abdul Salmorin. Tuimudo. Subayan. Sa gitna. 2 points, Kapansok. Babayon. Tara! On the drive. Astola Mora. Bubugol. Bad. 3 points. Labora. Labora. Babayon. Wala. Palwa pa na sa Labora. Basket Labora. Bubugol. Back to the free! Ano na bola? Ay, tersa sa Vansilan. Ang lakas tumakbo ni Vansilan. And Kapatok. To player number. Abayon na na. Vansilan naman. Labora. Lalabre. Nagawan pabugas. Pastor Bruno. Intercept na naman. Hoy, gamit tayo, batay! Vansilan, nasa Vansilan, Kapasok. 4 minutes to 14 seconds, Abayon. 2 Vansilan, sa gitna, Kapatok. Labas kay Vansilan yan, on the drive, Sados. Wala, rebound Vansilan yan, Kapatok. Wala naman, rebound ang kawanan muna. Astro Pabugas, Ramada. Tumatakbo, Mera, 2 points, Ramada. On the drive, sa gitna, wala muna. Libre na naman si Mr. Madagbos. And time out. Parang rebound, Madagbos. Fast to play namin ni Buno. Susubukin yung import. Ay! Nag-flex! Madagbos! Ay! Takalakotera na. Vansilan! Vansilan! Aso Salmorin! Ay! Miscommunication! Wala! Wala talaga simula niya. Salmon! Salmon! Barangay! Kapansok, Vansilan. 2 points. Abutan kaya. Oy! 2 points. Imbudo. Yan. Basket count. Pabugas. For 3, Bugan. Warning for seconds to play and foul. Warning for foul down.
1 minute and 5 seconds. Naubos na ng bala. One point. Ilya Gonzalo. Labran. Sigang Sublay. Nangangamoy panalo. Escapato. For the shot clock. And shot clock violation. That's 36 seconds. Hey, tomorrow's game. Sabayin na tabam. Sunod-sunod na ta. Wala na, di sila na tab. Punta kayo na tabam. Asang ta?